କହିଲି ପରେ କେନ୍ତା ଆସୁଥିବା ଗିରିଜା ଗିରିଜା ସନାତନ ଧର୍ମର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା ସତ କଥା ଯଦି କହି ନ ଜାଣୁଛ ଅସତ୍ୟ କାହିଁକି କୁହ ଆରେ କ୍ଷୀର ଯଦି ତୁମେ ପିଇ ନ ଜାଣୁଛ ମଦ କାହିଁ ପାଇଁ ପିଅ ବାବୁରେ ଆମେ କହିଥିଲା ଗୋଟେ କଥାଟେ ସାମାନ୍ୟ ଛୋଟିଆ କଥା ফুটবল খেল কে জানি আর রঙিন কীর্তন কে জানি যে গুটে কথা ঘর মার মার হইলে মজা নেই ন বুঝলু কি নি মোর ভাই উত্তর দেলে যদি ঢুকি যেছ বোলপুরকে আজকে হয়ে গেল ন লাল ঝন্ডা তোমারটা কি দেলা বলে এটা নুহে কথা আজ্ঞা কথা কাটা প্রকৃতনে জানবা লাগি পড়বা ফুটবলটা গুড়ে খেলছন কি হাতে খেলছনটা ভাই মোর গুটে কথারে কইছিলে তাহা বলিকি গুটে কথা আজ্ঞা তুই ফুটবল খেলবু আগে নুহে তুই বল খেলুছু কইকি ততে স্টপার রে ছাড়ি দেবে আর লাস্ট টাইম কে গুটে বল নি পাবি আগনি সেনু যেতে বলে প্লান্টিং হই ଯିବା আগনি প্লান্টিং হই ଯିବା বলে ততে তবে পহিল বল মারবার লাগি সেটা মারবু যদি গুলি পোস্ট বাহারে যাহা খেলু তু আউলি এদিলে কথা কি আছে কাউলি আরে রাধা লো রাধা भाई नीला भाई का बोले बाबूरे जनता माचिस के हंता खाई जनता भाषण के हंता साड़ी जनता भाषण हंता साड़ी दिलवा गया जनता माचिस के हंता खाई एटे सुंदर कथा गुटे जिनिसटा कहले के डाउट लागो केनटा की जनता बाबा के हंता बोली हो बाबा मोदो तो मैं छा थी মানে বুড়ি মদর কেন मैं छा निकला তাহা বলিকি আজ্ঞা শুনুক তো এখন এটা মডার্ন জমানা চালিছে বডি কে যদি জিন্স প্যান্ট পিনে দিলু তো ইজ্জত সরলা বাবুরে আলো রাধা লো রাধা क्या गरम कर लू अरे पादो पाऊ चीकू पादो पाऊ चीकू में था मेरी भाभी अरे मुन्ना रे नहीं आसू चली मुझे लाटे हेलो राधा लो राधा
केनता लागू छे मार देख खाली फिट 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 तोर साइज रो मिलबे कि नहीं देखबो मते चिंता लागला नहीं अरे 2024 दिगरा एखन 25 आइलानो उमाकांत बारी बोलछे से परे आतिगिरी गुली पोस्ट ने केबा केते बेले मारी देबे गोल दिनी तुई पले जिबु आनी केंदी ओए नावनो बिहारी लाल ओ भाई प्रेम से भक्त कहे कावली बंसी वाले कन्हैया मोरे बंसी वाले कन्हैया मोरे बंसी वाले कन्हैया मोरे बंसी वाले कन्हैया मोरे मधुर बंसी सुरे ते नचैते मधुर मधुर बंसी सुरे ते नचैते मधुर मधुर बंसी सुरे ते नचैते मधुर मधुर बंसी सुरे ते नचैते बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय सॉरी ना बैटरी लावा केते कुछ भी हो सब तो सर दे जहा जाई किसी पता नहीं दे दो आशा दे नहीं जाओ बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय बंसी वाले भगवान तुमर अनेक ना अच्छे अनेक प्रकार गति के जाने बंदर गति भगवान तुम्हें सब जगह ने सब हिसाब रे पूजा पावा मुई काय ना धरी गिरा दाई भक्त कहे गीत के सुन ले मुरली वाले मोहन प्यारे मधुर मधुर बंसी सुरे दे नचैते भक्त का बोलुछे छल मन करूछे देखमी बोली मन तरसी जाऊछे छल मन करूछे देखमी बोली मन तरसी जाऊछे
बंसी बाजे बाबू आगे हमने निर्देश बाबूरे कृष्ण जन्म भगवान को आशीर्वाद जेटा शिक्षा लाभ कर बाबू आज सभा समुद्र की गायकी भक्त कहे का बोली विशेषता खबानु हमर किसी कर्तव्य अच्छे ताके निजी भाव पूर्ण करवा लई पड़वा केंदा अच्छे बाबू रे अरे मामा उसी मानव बाबू रे सभा समुद्र बसित कामनी भक्त रहे अरे सुरा सुरा साधु जान धीरे अरे कृष्ण जन्म कथा मुझे करी गायन रंगीन कीर्तन की गुली पोस्टने ठियाबू उड़ी जीवू हरिबोल हुलो होली नहीं बोले मजा नहीं ना बाबू केना छे अरे मामा उसी मानो दादा भाई मन होली बोल के आवा अरे दादा भाई मानो भगवान केते कोन धरा पुष्टरी जन्म ग्रहण करस जेते कोन अत्यंत अत्याचार बनी बाबू रे भक्त माने आ सही ने पारो सेते कोन भगवान जन्म ग्रहण श्लोक प्रमाण करे बाबू रे का बोली भक्त प्रमाण करू की बाबू गृहे शांति न यज्ञता वस्त्र के तोरण क्या चल रहा है बुट्टी क्या बोल रहा है गुली पोस्ट में क्या हूँ बोल रहा है उड़ जाऊंगा गुली पोस्ट ने क्या नहीं है वो बाबू रे गृहे विप्रेषु सत्य सत्यवादिनी बाबू रे
गृह बोले बाबू है ये सती नारी यदि आखिर लुह बाला बाबू भगवान सही पार सब पुरुष आखिर जदि लुह बाला भगवान सही पार बाबू रे गाई गो माता आखिर जदि लुह बाला भगवान सही पार बाबू सेंता धरणी माता आखिर जदि लुह बाला बाबू भगवान कदापि सही पारती नाही भगवान जुगे जुगे अवतार भर केंती करी अरे सत्य जुगे नरसिंह बाध्य का बोलवा जाइन जुगनी खिड़की चाकड़ी खिचड़ी खिचा खिड़की चाकड़ी खिचड़ी खिचा खिड़की चाकड़ी खिचड़ी खिचा खिड़की चाकड़ी खिचड़ी गिज 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 टुई देख बोलतो बाबू रे सत्य जुगे नरसिंह केंदा छे रूपे अवतार अरे ते तो यारे रघुवीरा राम रूपे जातो द्वापर जुगे भगवान के लीला क्रिया करथिले बाबू अरे द्वापर अरे राम जाने कृष्ण रंगे जा गोपी कर मोहिले अंतर पुष्टरे गौरचंद्र नाम रे बाबू नाम प्रचार करिकिरा बाबू रे संस्था के प्रचार करि जे गुटे कथा आ गया अपन तो ग्राहक ग्राहक माने चाली छे अब के ध्यान दियो टाइम भरी छे नेक्स्ट टाइम नमा तुम आर काना हेले भगवान जन्म ग्रहण करसन बाबू केता अवतार ग्रहण करसन जब जब धर्म का हुए हानि जाति और अभिमानी राम सिया राम सिया राम जय राम राम सिया राम भगवान कृष्ण का कोई घोड़ा पुष्टरे जन्म ग्रहण करथिले केते कोन धर्म संस्कार पाप भार अत्यंत बढ़ी जाइतिला बाबू धरणी माता सही पारिला नहीं कोनोसी देवगण माने सही पारिले नाही निज बापा को मध्य से छाड़िला नाही उनको जन्म ग्रहण करथिले आबा टोपे टोपे भगवान काथि लागि जन्म ग्रहण करसो जब जब भगवान काहरे अनिष्ट चिंता नहीं करन बाबू हैं आई कोतले सुरहरटा संस्कार केनता आर केन नंबर कोनसा कि आमे नामकरण बा 100 ब्रह्म दाता सुरवरतर शंकर दाता विद्या दाता सरस्वती कविता भोग दाता भवानी सूर्य दाता नयन सुखवर मुक्ति दाता मुरारी शेष प्रयाग है बाबू मुक्ति मुरारी भगवान के आहा कर पहला 6 नंबर बाबू रे सारी आसु नमस्कार ए पिले आसु दुआ बाद्यो जेंटा भी देबू सफा सफा देबू आई
बायकर प्रथम कर्तव्य होछि आज्ञा जेंटा कि गुरु वंदना जे गुरु के टिके डाकमा केंता गुरुगिरी जे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म है तस्मै श्री गुरवे नमः क्लियर आइनी बाध्य कहा छे का बोलथुवा ओम श्री चैतन्य नमस्तुभ्यं चक्षु इति फुडायते ओम श्री चैतन्य नमस्तुभ्यं चक्षु इति फुडायते श्री राधा माधव शब्द मृदंगाय नमो नमः मृदंगाय क्लियर आइनी जेतु इटा बाद कीर्तन आज्ञा हमर बाहर भाई के आइनी हमर इनी गुटे गुरु बैछन दुटा गुरु अछन आ देखो मोर गुरु आइले न से पजारे छाई जे गुटे संदेह रहला इटा जे हमें कली जुगने आज्ञा मृदंग वादन करू छो आइनी कली जुगने हमें मृदंग वादन करू छो मृदंग रु आज्ञा जेन ध्वनिटा जात होउछे से ध्वनि रो ना कहना आइनी से ध्वनि रो ना कहना श्लोक माध्यम रे बताओ बाजू आसुतवा केंदा जे क्लियर पूरा तेरे दही के दहिया चुनी ताता नहीं बुझलो झुमका नहीं लगे क्या बुझो तेरे दही के दहिया चुनी ताता क्लियर पूरा आसुतवा क्या बोलछो बाजो केंता होतबा कुना सुनुता बुझलु आसुतबा ओम श्री चैतन्य नमस्तुभ्यं पूरा क्लियर आइनी आज्ञा कोन आईडी होतबा ओम श्री चैतन्य नमस्तुभ्यं कोई नहीं लागे काम अच्छा छोड़ू तू सोचोगे एक नंबर ओम श्री चैतन्य नमस्तुभ्यं ओम श्री चैतन्य नमस्तुभ्यं चक्षु इति बाबू पुली पोस्ट ने रहबुनी हां बुरायते श्री राधा माधव शब्द प्ले क्लियर श्री राधा माधव नी रहबू उड़ी जीबू हां ओए सेते जो में तो हेटे मृदंगाय नमो नमः मृदंगर ध्वनि श्लोक माध्यम रे ए बाबू हे अरे ज्ञानी श्री राजा ने ओ ज्ञानी जानी गो धोती पिन यमुना धोती हंदा अच्छी निजो शर्ट पैंट डाले नीचे मिलता और नया हो जानी ज्ञानी सिना जाने ज्ञानर महत्व ज्ञानी जानिबो कहूं ललिता कुसुम नाच जाने गंध नयन जानिबो कहूं अकेला बहुपुता केंदा गंध नागेश्वर बाड़ी फरमा क्या आखी देखले कंचानी गण हारे बोले हवा ओए मधुआ मोहरा गीत बोयसी ओए मतवाल मोहरा भाईना देख ओए सुनु जुगनी सुनबा रास्ता के करू पहले तू तार माने फुटबॉल खेलले तोर तियार गोली लाइन्समैन किछि नहीं लागे वो बेला खाली तोर बतरे तुई करूथबु हैं एखे गुटा शॉट तिले माले पड़बु देख खाली अच्छी लगी ना हमरा कथा कहै भाई को गुटा कथा बतरै दिली ना मैं हैं सोला का पोस्टर का कैंपेन है और तो इसका केतना नंबर पोस्टर होइतिले हैं प्रभु जाता
भगवान सुधा दाता कहाँ नहीं छो कहीं गया अच्छी भी नहीं जानी कीर्तन कर ले तो चार पल क्या छो 2025 आवाज मार्गाना संतरा रे कामुर को होते बोल रहे ये हो सोनिया फुटबॉल खेली मोर बाकी किसी पारबू 7 वर्षे गुटे गुरुवार बसाबू आ डेली नहीं देखुछु यूट्यूब थी केबे सोनपुर केबे केनारे टिटला गड़े अच्छे जे पिला देखो पहले कंटिन्यू नंबरटा स्टेटस तो देखो ये भी हम जे
আছে কাইটা বিময় নাই হেলে বদনাম করি দেনি রে ওকে নাই পাইলে দুনিয়া জারি দিমিলো তোমিয়া কম বিচারক মহাশয় বাবু বিষয় কারণ করবালে কইন তোমরা টিকে টিকে হাত জমা বল ভাই প্রেমসে আরে তোমরা তো জানো আলোচনা করছো না কথা যে ভগবান মর্যাদা পুত রামচন্দ্র হ্যাঁ ব্রহ্ম হত্যা এবং গো হত্যা নারী হত্যা দোষরে দণ্ডিত হয়েকি স্বর্গপুরণ বিতাড়িত হয়েছ হ্যাঁ সেনু যেତେବେଳେ স্বর্গপুরণ যেসব ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ से जगह होटे देख तुमको ब्रह्म हत्या दोष लगी नारी हत्या दोष लगी तुम्हें जाओ मुक्ति पाइले लेकिन स्वर्गपुर तुम्हें माया पाब जिते बोलस ना भाई आलोचना करुले तुम आलोचना करमा बाबू तो संगे संगे पूर्व एक कृष्ण जन्म विषयटा किए कहते हरिवंश लेखा अच्छे भागवत में भी अच्छे ब्रह्म वैवर्त पुराण में किसी किसी अच्छे किए कहते कहते दिने कैलाश पर्वत शिव एवं पार्वती कथोपकथन हेतुसन ये समय माँ पार्वती भगवान शिव को पचासन हे प्रभु जे भगवान कृष्ण केन्तागिरी द्वापर जुगरे माँ धामर अवतरण कर मानव देह धारण कर मत से कथा टे सुन भगवान कीर्ति गान शुणिकी मुक्ति पाइबी जो कहसन बाबू भगवान शिव से जगह भगवान कृष्ण जन्म विषय किसी किसी कहसन केन्ता बोलते अरे महादेव पार्वती आगे महादेव पार्वती आगे पार्वती आगे कृष्ण जनम कथा किशोर आगे कृष्ण जनम कथा किशोर आगे कृष्ण जनम कथा किशोर आगे कृष्ण जनम बोल भाई प्रेम से अरे महादेव कृष्ण जनम मामू मते देइथिले हलदी किना किए नेला रे बोलो मामू मते देइथिले हलदी किना किए बेकिनेला रे साया पिंधु भाग नहीं थी बनाबो अरे सुन गो पार्वती कहूती जति बंधी मोर बाकी किकी पारबो बोल जा कान चाबी के ठुटुची अरे हेले हां साया पिंधु बहागबो हां
পিছিয়ে বুঝা ভাল করে দাঁত দেখালে নি হয় বাবু এই আলোচনা করলে বহুত সুন্দর কথা কিছু কিছু সমালোচনা করমা বাবু হ্যাঁ তো ভাই কইছিলে কেন জায়গায় নেই বিষয় জানিছিলে কেনডা যে ভগবান রামচন্দ্রଙ୍କୁ স্বর্গর বাবু বিতাড়িত କରିଦେଲେ আচ্ছা আচ্ছা আঞ্জালো বুঝি লাগি যে তাଙ୍କୁ নারী হত্যা এবং ব্রহ্ম হত্যা দোষ লাগিছে ব্রহ্ম হত্যা দোষ লাগিছে সে আজ্ঞা সে ব্রাহ্মণଙ୍କୁ মারিছিল নিহত କରିছিল আচ্ছা କିଏ ସେ କିଏ ରାବଣ রাম ସେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলে হ্যাঁ হ্যাঁ নୈତିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୋଷ ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ହত্যା ଦୋଷ ଲାଗିଛି লাগছি ନାରୀ ହତ୍ୟା କାହା ଲାଗିଛି লাগছি ସାରଥୀ ରାକ୍ଷସ ଭୂତନାକୁ ମାଇଥିସନ ବାବୁ আচ্ছা 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 হ্যাঁ ভূতনাକୁ ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ମାରସନ ସାରଥୀ ରାକ୍ଷସକୁ রাম ভগবান মারসন আচ্ছা ସେଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଅଛି ସେଥିରେ କଥା ଏখানে ପଡେ ବାବୁ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରମା ତ ସେନୁ କାଣା ହେଇଛେ কাইটা ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଠି ପଡିଯାଇଛି ବାବୁ আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ କେନ୍ତା ବୋଧେ কেনডা আছে ଶୁଣ ସୁଜନ বাপর যুগাই গেছে তিনটা দিনে কানা হয়েছে কাইটা হ্যাঁ হ্যাঁ উগ্রসেন কে কে বংশর বাবু আচ্ছা পিতা হ্যাঁ হ্যাঁ তাঙ্কর মা কে 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 হ্যাঁ তার পত্র পত্র ସବୁ আবা আসু যেତେବେଳେ ବାପର ଯୁଗାଇ କନ୍ୟା କଣ হ্যাঁ କାରଣ ଗୁଡାକୁ କିଛି କିଛି କାଟି କାଟି କରମା আসু আসু ଉଚିତ ବିଷୟ କରମା ଆଉ হ্যাঁ হ্যাঁ দিনে কানা হয়েছে ये दिले हिरामने वो दिने उग्रसेन राजा एवं धर्मपत्नी स्वयं प्रतिशोध ये समय आदि काना है हैं शांति काल रे उग्रसेन पत्नी करो प्राप्त होते बाबू एनु काना है ये दिले हिरामने वो अरे ही तो मोर हरे ଯେତେବେଳେ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟ ବୁଲିଯାଇଛି ବାବୁ ଏ ସମୟ କାଣା କରିଛ ସ୍ନାନ କରବା ଲାଗି ବାବୁ ଶୁଭ ସ୍ନାନ କରବା ଲାଗି ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ନାନ ସେ କାଣା କରିଛ কাইটা ଗଣ୍ଡିକୁ ନଦୀକୁ উগ্রসেনଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଇନ୍ଦୁମତୀ আচ্ছা ବନ୍ଧୁକି ନଦୀକୁ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କରିବା ଲାଗି ଯାଇଛ ଏ ସମୟ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଆଜ୍ଞା কেনডা ସେତେବେଳେ ସେ ବନ୍ଧୁକି ନଦୀ আচ্ছা নদীর সুন্দর স্নান করবা লাগি হ্যাঁ উলগ্ন অবস্থা হয়েছ সময় আছি দিয়েছে এ দেখো দেখো তোর নিরা যাও সেই বাট দেখি যাচ্ছে বাবু হ্যাঁ যেତେବେଳେ নজর পড়ি দিচ্ছে ইন্দুমতীଙ୍କୁ কাঁ করছে ইন্দুমতী ডাকিছে ইন্দুমতীଙ୍କୁ সে দেখিকি কাঁ করছে আর কামরে রহিছে দেখা বাবু আচ্ছা ইন্দুমতীর যৌবন অবস্থাকে দেখিকি সহি নেই পারি তার মନରେ কাম ভাবনা জাত হয়েছে কেন্দ্রা করবি কইছি নিজে বাবু উগ্রসেনের রূপকে ধারণ করছি ইন্দুমতীর প্রতি উগ্রসেন তো সে সময় আছে উর্মিলা রাক্ষস উগ্রসেনের রূপকে ধারণ করিকি করছন ইন্দুমতী সহিত রতি ক্রীড়া করছন বাবু হ্যাঁ সময় আছে আজ্ঞা জনে নারী নিজের প্রতি সুখকে কেবে ভুলি নি পারে হ্যাঁ সে জানি পারছি প্রকৃতিরে তার পতি নয় সেটা হ্যাঁ
ଅନ୍ୟ କେହି ଜଣେ ଅତି ରୂପରେ ଆସିକିରି ତା ସହିତ ବାବୁ ଆମ ଭାବନା ଜାତ କରିଛି ସେ ସମୟ ଆସି ହିନ୍ଦୁ ମତେ ଜାନି ପକାସନ୍ କହସନ୍ ପ୍ରକୃତିରେ ତୁଇ କିଏ ହଉ ତୁଇ କିଏ ହଉ ମୋର ପତିର ଦେହକେ ଧରିକିରି ମୋ ସହିତ ରଖି ପୀଡ଼ା କରିଛୁ ଧାରଣ କରିକି ଆଇଛୁ ବୋଲ ସମୟ ଆସି ଆଜ୍ଞା କିଏ ଦୁର୍ମିଳା ରାକ୍ଷସ ନିଜ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରୁଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ନିଜ ରୂପକୁ ଯେତେବେଳେ ଧାରଣ କରୁଛି ହିନ୍ଦୁମତୀ ହିସାବ ଦେସନ୍ କା ବୋଲି ଆରେ ଏ ସମୟରେ অভিশাপে চন্ডী অভিশাপ কা বলি তোর ও রচনু মোর গর্ভরে যে সন্তান জাত হবে সে মৃত্যুর কারণ হেবা বলছ আছে সর্বজীব জগৎকে সবু দেবাদেবী মানুষ নিজের আয়ত্তরে রাখা মন্ত্র আচ্ছা আচ্ছা কানা হয়েছে হিন্দুমতীঙ্কর গর্ভস্থাপনা হয়েছে আজ্ঞা কা বলি কেনতা বদলে হয়েছে গর্ভস্থাপনা হয়েছে 10 মাস 10 দিন বিতি যাইছে তেণু কানা হয়েছে আরে এই তো পুত্র সন্তান হয়েছে তার না কাহারা গানা দিয়েছে কংস নামে পুত্র পুত্র সন্তান জাত হয়েছে আচ্ছা তার নাম দিয়া হল কংস আগে আমরা সমস্তে কহসন যে কংসর মাতা পিতা না হল মাতার না হল ইন্দুমতী এবং পিতাঙ্গর নাম হল উগ্রসেন কহসন কিন্তু প্রকৃতরে দুর্মিলা রাক্ষস ওরসরু ইন্দুমতীঙ্কর গর্ভরু কংসঙ্কর জাত আচ্ছা আচ্ছা উগ্রসেনঙ্কর পালিত পুত্র হিসাবে সেটা কুহযাও তারপরে কানা হয়েছে মা আশীর্বাদ দিয়েছেন ইন্দুমতী যে যেহেতু সে রাক্ষস দুর্মিলা সে তাଙ୍କୁ নিহত করবে ଆଉ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ କି ନିଜର ହାତରେ ରଖବେ ଆଉ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବେ ବୋଲିକି ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଶିଖାଉ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କିଶନ କଂସ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନୁ କଂସ ଆଜ୍ଞା ବଳଶାଳୀ ହେସି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିକିରି ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ହେସି ତେଣୁ କେନ୍ତା କେନ୍ତା କରି ବିଷୟ ଯେ ଏଇଠି ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲା ମାନେ ଚାଲିଥିବା ବାବୁ ବାଦ୍ୟ ଆମର ବାହାକ ସାୟା ପିନ୍ଧୁ ବାହାକ କହିଲା ଯେ ତୋର ସାଇଜର ଟା ମିଲବେ କି নি বয়লা হরে বাবু এছনির কথা তুই নি জানবার কে এছনি পরে ষষ্ঠ রু নষ্ট জানিছো কি নি জানি ষষ্ঠ রু নষ্ট বেলে এখন না করকে কানা হিতবা তুই পাইবু কষ্ট বয়লা এ বাবু বড়ির মেছা হেইতিবা নে তোমার বাবু আজকাল অধা দূর বলিয়া হেলে বড়ি মানকে নাইটি পিন্ধে দউছ পিলা মানে চালিথিবা বাবু শ্লোক পরছা পরছা পরে আর মোরটা কেন্দা যে এইটা গুন্দলা গুন্দলি হউছে কে মোরটা বেরেছিনি পিলে প্রথমে ভূমি তিষ্ঠন্তি স্থান দেহিব সুন্দরী প্রথমে ভূমি তিষ্ঠন্তি স্থান দেহিব সুন্দরী তৃতীয় দণ্ডবত শ্রী গুরু পরমেশ্বর বাবু চালিথিবা শ্লোক মুহু যেন্তা হেবা হেন্না হাত পের কহেবা তুই তো কুথু চুরে ভকুয়া কুথে দুটি খুলুছে এ পিলে চালিথিবা বাবু বাদ্য আদ্য প্রমি হম গুরুপাদ যুগলম আদ্য প্রমি হম গুরুপাদ যুগলম সচিসুত বন্দিত শত শত বার নমস্তে নমস্তে নমস্তে
नित्यानंद स्वामी षड़ गोस्वामी नमः बाबू बाद्य सुनलु सुन यारे छनी मारो देखो जो मते पेर सेटा ए पिले चली छिबा बाद्य আর কানা তোর ছায়া তুই খুঁজি থা কে পিলে চালিছিবা বাবু বাদ্য কেনা আছে আজে আজে রোমিও 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 দুর্বাদা দুবারা দুর্বাদা দুবারা দুর্বাদা দুবারা সত্যযুক্ত বন্দিতা সত্যযুক্ত বন্দিতা সত্যযুক্ত বন্দিতা সত্যযুক্ত বারম সত্যযুক্ত বারম সত্যযুক্ত বারম नमस्ते नित्यानंद स्वामी सरोगो स्वामी नमो 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 बाबू चली थिवा फिर चटनी चटनी टाथे बेले टाइम नहीं ना बच्चे का बजाबी ए कल्ला बेले बजाबू ये पीले चली थिवा बाबू चटनी ई जुगो के देख है बोतरे बोतरे चटनी मनाइले जे है आनु पर चटनी मने आबे सेनु काई ये पीले केना छे बाज्यो बाहुबली वन प्रभासीरो 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 दबंग हला सलमान खान सलमान खान सलमान खान सलमान खान सलमान खान सलमान खान पिला माने आजकल देखि तो पुष्पा 2 ना बुझलु है पुष्पा 2 फेर आबा छनी दे ये पिले पुष्पा हला डड़िया हीरो डड़िया हीरो डड़िया हीरो डड़िया हीरो डड़िया हीरो डड़िया हीरो निम्न गुजरात तलमी कुंजुमा ओ मामा सोर पाइबू क्या हेटा आबा बाबू केना छे आर आज्ञा माने मते गुडे प्रश्न पजरैथिला चेंदा बहाक मुरंगरु केउ ध्वनि हां उत्पत्ति हां हां से ध्वनि ना काना बोला जे पिले हम मूर्खोटे फेर जानबा से जिनिसटा हां हेडा गुटे हेडा उडुस उडुस रेंगा प्रश्न करू जुबी हैं ब्रह्मरु सुबुची सुनो ओम साईनाद ओम ओम मृदंग ब्रह्म रूपेण लावण्य रसमाधुरी सहस्रे गुण समायुक्त मृदंग आयन मनो ओ उ मो जातो हेसी इति ओम इतर ध्वनि ना हला ओम ओम खाली बड़ी के जीत दिन हवे के से तार बड़ी जीत किनी थिला जे सेटा तुई पर बजालु कनी ओम नमस्ते नमस्ते बोल दिलु काम बोलतो हां हां मोबाइल में मेटा दे बड़ी भी मेटा लगे त माने हां लगाई दबो लगाई दबो हां बड़े कोटाने लगाई देथिले वो ए पिले पिले चली छवा बाबू बाजियो हां चटनी सुन सुन केना छे जे सुन ए पिले चली छवा हां केना छे बतरे बतरे बाहुबली वन प्रभासीरो बाहुबली वन प्रभासीरो केला सलमान खान सलमान खान सलमान खान सलमान खान सलमान खान वाला हां है देख केना ओछन जी बिल्कुल हां जे कन्ना करो नौकरी के पदे हो टमाटर बोल क्या पीले इदी चली थिबा केंदा छे प्रवासीरो सलमान खान सलमान खान सलमान खान सलमान खान আর কে বলছে निम्न कोdraste में पहला दरिया हीरो क्या मिले पहला दरिया हीरो पहला दरिया हीरो আর কে বলছে নিম্ন ओ मामा रब्बा रब्बा करके काटूंगा तेरे को पुष्परा ठेकना दे देगा वो
আর গোটা দিয়ে আমি কি মনে যে আর বাজাই দেব মধ্যে পারবো বলো আমরা কানে পারবো বলো তুই পার যে মই দোকান দেবি প্রভু প্রভু প্রভু